मेघराजाचू मार घण जरुरीच तो ना जहां जरूरी तो हई एकली भड़केती तोन वाट लाबेवाळ कावा वाह 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 येन माटी के मेले छ एन माटी शान कच हाँ येन शान छ जगेर माई शान छ अगर समझो तम भाई कहीं केरी कहीं करीश पुष्पराज से कछु आ कछु अरे रे 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 करण कचा वाह। बोल से वाला महाराज की अवतारी जेताला होल महाराज की वारे वारे वा 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 ओलच के भगवंताई बापुरो नंगारा छ हाव ने याडी रो छे के याडी पूछ नहीं मत मार बाई म्हणून पूछ कच्छ उद्या उद्या ओढे या आताच बेटीची रे बा आताच भेटीच का मारता अब काय तय करच पण करण कचा सेवा लाले रो वाजोरे नंगारा अरे भाया रो वाजोरे नंगारा ये गाओ गोर बंजारा मोठी वाले रो गोरे नंगारा ये गाओ गोर बंजारा मारे करण कछ वाह वाह मारे भायारो वाजो नंगारा जाग जाओ गोर बंजारा जाग जाओ गोर बंजारा हाव हाव भायारो नंगारा छके न આપણે માતો ટેકેન જાગા છે हाव ने छोरा हुए को तो नंगारा जो बजाओस बे छोरा हुयो को तो नंगारा वजायन लगाड़े चियाड़ी है हाव ने छोरी हुई को तो बजाओस गा आ बजाओस का ओडी मार भाई उन्होंने पूछा कच्छ उदे की वत बेटी दे या भगवान काई कछ हां हां बाई नरी तो माटीर काई चाले नहीं कस अन माटी न रे को तो माटी डर जा चार दाड़ कते सीगे कनाय छिए तू काई ग्रेन वाट देखती हूं भाई केर वाट देख महाराज वाट देख छ आ महाराज वाट देख छ घरे माई एक दमड़ी काई हाटेरो काई पतो छे नी हानिया હું માટી પીલે તુર તુર ડગરો હિંડા જના ઈ લાલા 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 ડગરી पछ केन केर जरूरत से केरो छे तो કેન જરૂરત છે સાંભળ ભૈયા એ વાળે બીના પાના બાઈ હાલેની वजान के आजो वजान एवढी काय केची मन કતેસીસ ए वाळे बिना पाना बाई हालेनी ए माटी बिना बाई रो चाले ने वाळे बिना पाना बाई हालेनी वाळे बिना पाना बाई तू काही वत घर बेस चुकणी बेस हात बी छोडणी रे वत का होनूर कन जान का बेस गोचे सारी बँकेम पिसा ऊज भरली तीच जाऊन
जना काही बॅग ले जाऊन करो जी काय पच हमार संसार से भैया संसार तो शेटी तो रम माणसे माही जान कन बेसेची लाज मा छुटच कोणी तो लाज को छूटे दे रात्रा भला मन क्या भळन वाया करायच्या करन कचा वाळे बिना पान बाई हाले नी अन मार बिना तमार दोई भाई रात चाले करन कचा माना ले लाए मारी वातेरा याद के जाऊं तो नारा दे माया ए वाळे बिना पान बाई वाळे बिना पान बाई हाले दे तू काही काम करीस तो मदल माटीचा आहे मदल माटीच्या अन पिसाच्या भरलेगी जाऊन भरलेगी काय करम और हमार दो जना संसार छे काय है गो काय अगो एवढी उबुई ए मार बाई केती कमचा तार बाई किती कम छ मार बाई देख हाँ स्टेशन पोलीस छ वाह वाह जज छ छ छ आमदार छ छ खासदार छ छ मार बाई ड्रायव्हिंग कर रही चला रहीस चला रीस घेर घाले रो आरोच काय गाडी घेर घालन चला मार बाई नत्रा भी मर्यादी काढ मात्र हाँ घेर घेर हा घेर घेर घालेच मार बाई केवढी? अनाजी देख हाँ पॅन्ट पेरीज बाई केमाई कमच का पैंट पेरी तो लगी रो त्रास जेतीच कच बाई तू कनाई माटी ती अंग वेसनी मार बिना चाले नी जेती कुछ सामळ तार हा सामळवात कत भजन रे गोतो वाह 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 वेगी ओर काही छ ओन काही बोली हो हाव ने. मग काही के तो पेटेर मई अन पाणी कुण घालो छ कोण घालो काही बाई घाली काय म घालो काय तू घाली कोण घालो काही वो त्रिमूर्ती देव घाले त्रिमूर्ती देव छे अब छेई गा छे ऊन म दोईज घाले. जनाज के गो तो सांभळो ए याडी ए पेटेरे माई कुण घालो या ना पाणी ए याडी ए पेटेरे माई कुण घालो या ना पाणी वारे वा 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 याडी ए पेटेरे कुण घालो या ना पाणी याडी ए लोई माथेरो गोळा भरा पेटे माई वा 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 काही कची आ सांभळो भजन हा हा बाई ए पेटे रे माई कुण घालोचन पाणे वा 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 याडी ए लोई माशेरो गोळा फरज पेटे म. हरच पेटे माई हाव, हाव. याडी ए नाळा ना मेरी नाडी फारा पेटे माई याडी ए नाळा ना मेरी नाडी फारा पेटे माई वा 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 आओ देखलो भैया भगवानेर लीला कवडी छ वाह वाह मग का केरो चु असो भजन चाहे चाय चाय तो उदरे रे माई लोई माशेरो गोळा फरज पेटे माई फर फर बाई ए नाळ नामेरी नाडी फरज पेटे माई फर फर भगवानेर कवडी मोड लीलास देख याडीर सुटीन आणि बेटार नाळेन कनेक्शन दे मेलो भगवान याडी फिको खाए मिठो खाए चरको खाए हाव. अबे काही फिल्टर पाणी पिमा छा हाव ने. जो बूंद 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 ओ नाळे वडी ती अन्न पाणी पुराताणेन ओ आत्मस्वरूपी भगवानेन मोटो कर रही छ बाळान पच बाई अत्रा दाडेर भजन बोल रही छो तुम्हारो नाम छ हाव ने पच ई बाळा हाँ 4 महीना लगा धंडज पड़ो तो वो धंड का नहीं पड़ रहा देखो तम मार माता मावली 4 खुटन पाचेम पड 4 महीना वेताणी एक 3-4 दाड वेजाव जना और माटीन कच काईक काईन काई कोय मार पेटे माई सळसळ करजू लागच
સળસળ जना वंदाडी आत्मस्वरूपी भगवान चुकणी याडीर पेटेम पेरेन चालू कीधो છે હા ને ઈ વાત બરોબર કે પણ ઈ ફિલ્ટર પાણી કાંઈ કો કે નહીં તું ફિલ્ટર પાણી કે નહીં માઈ હા, હા. આંતરે ને કાંઈ કાંઈ નાઈ હા. જોડ મેલો જ ભગવાન કરે હા પછી આપણે યેરો ફિલ્ટર પાણી પિયર છે આજે તી પછી કદ પીવું કેરો છે તાર બાર પેટે ચીરન તે કૂચું માઈ કરે છે कोणी रे तो भगवान वंदाडा वाह, वाह. देखो 4 खुटन पाचेम पडे जना વાહ दवाखानी नगर गे હાવ ને तो बेटाचक बेटीचक जोगणी तपास रे छ 4 खुटन पाचेम पडे जना હા. हे रियल વાત છે હા. जेर सारू कछा વાહ, વાહ. वंदाडी भगवान स्वरूपी जोगणी आंग जोगणी वाढतो जावळो छ વાહ 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 વાહ. पछ યા. कोण काही कछा કાંઈ ગમેલે शरद बाबासाहेब पवार 21 शुगर कॉन्ट्रॅक्टर कारखाने कॉन्ट्रॅक्टर दिसे 1 रुपया सप्रेम भेटत प्रभू शिवाजी आडे 51 रुपया देवीनगर उडीती सप्रेम भेटाय धन्यवाद तो काही के मेले अंग વાહ 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 7 बिजारो एक झाड सामळ बाई હા ભાઈ સાંભળ 7 बिजारो एक झाड हेटा सिंडार ऊपर झाड हेट सिंडान ऊपर जड વાહ 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 પછી ઈ તો कुणाचे मला केरो झाड ए झाडे ना पाता टोना तारा झाड बिजारो हे झाडे झाड बिजारो एक झाड कुणसो झाड केरो ची तू ઈ ભાર કોની હુબ કો કાય રે ए ऊ 7 बिजारो झाड कोणी इदे की 7 बिजारो झाड छी ઈ અતે કોચ કાઈ पछ 7 बिजारो एक झाड हेट सिंडान ऊपर जडक जोगणी काही छ કાઈ અણો કાઈ ઈ તો झाड सुदो छ ने હાવ ને હેડ બુડકા છે पछ तू याडीर पेटेम काही सुदो आए छी का અને કુઆય છે 7 बिजाक जोगणी ये सप्त धातु छ વાહ વાહ हेट सिंडा हाँ ना। ऊपर जडक जोगणी याडीर पेटेम देखो तुम उल्टो टांग मेलज भगवान આપણે टांग. हेट मुंडी हाँ ना। आणि ऊपर टांग करन रे माछा હાવ હાવ ये झाडेन 5 ठोंगा कजो कोणी ये पंचतत्व छ વાહ વાહ एक ठोंगाना 5 पालोदा पाटील पालो ये लगारे नारा झाड बिजारो हे झाडे झाड बिजारो एक झाडे भगवान अंबादास पवार देवीनगर उडीती 51 रुपया सप्रेम भेटाय धन्यवाद વાહ वाह और साथों साथ रामराव धनाजी राठौड़ उनवडीत 51 रुपया धन्यवाद वाह, वाह. कारण का चाहिए झाडेन 5 ठोंगा चाहिए एक ठोंगान 5 पालो लग मेले छ વાહ 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 तो વાહ पंच तत्वे कंती ये 25 तत्व निर्माण वेगे छ હે ગે ભૈયા तो असो ई आत्मस्वरूपी भगवान जोखणी वाडरो छ वाडो. आंग 4 खुटन पाचेम पडे जना वाह, वाह. थोड़ा थोड़ा मानव रूपे में आए छ આયો આયો सोमी नाम लोईन माता नकल डावे गे रे तयार सात बिजारो का जगाड़े ना तेरा उबारा
माई नक लट्टा से तैयार वेगे 7 मीनार माई जे कोणी संपूर्ण शरीरी मानव रूपी डिग्री आहे वाह वाह 7 घुटन आ टाइम पड़े जना अब होटे